morning. Karong mga dual adlaw maglimpyo ta og swimming pool kay daghan kita og bisita. So atong limpyuhan para limpyo kaysa pananaw sa atong bisita. Ako pala rin si Eko Aray, Simple Vlog di ay. I also subscribe mo sa akong Facebook Page. account or YouTube channel. Salamat kayo guys, suporta. Yes bro, yes bro. Asi upan eh. Good morning. Karong mga dual adlaw maglimpyo ta og swimming pool kay daghan kita og bisita. So atong limpyuhan para limpyo kaysa pananaw sa atong bisita. Ako pala rin si Eko Aray, Simple Vlog di ay. I also subscribe mo sa akong Facebook Page. account or YouTube channel.